All right. It's a happy Friday morning to all of us. It's the last, dili na day. It's the holiday because it's August 21. We're celebrating Ninoy Aquino Day this day. So it's a long weekend for us here in the Philippines. Hello, hello, Philippines. And hello, world. And hello, Sir John. Welcome Hello, to, Ma'am Angel. Good morning, yes. Yes. No, so my name's Angela Escuna and we are welcoming you here to our second episode of the COVID Conversations brought to you by In Harmony. Yes, no, to clarify lang sa among mga followers, In Harmony for 2 seasons have been giving you stories, empowering stories on stewardship, on the protection of the environment, on leadership, everything. But then COVID happened. So naa siya challenge sa movement, sa mobility, sa pagkuha dito pagawas, but the stories never ending siya. So that's why we have transitioned into this. And I am with John Moncada, diha dapit sa layo kay all the way from Bugo. Di That's ba? where I am right now. I'm not in Bugo. Oh, wala ka during the karon sa holiday, Bugo. Where are you? I'm still in school, at work. Hala, di ba? So dapat yung katagaan og loyalty award ani Sir John, kay ba? Nganong Yeah. naa ka dinhang dapita nga holiday manunta may gani kay pasulod pa ka sa ato ang guard. But yeah, I'm Di so ba? thankful that I'm with you, Angel, for this webinar for this morning during this Yeah. holiday. And just like what you mentioned,
It's really a challenging time, but then thank God because we have a platform like this that it could still be possible that we know we can keep the conversation going, just like what our tagline says. Yeah, 'di ba? Kay mura bitaw, this is the beauty of it. We were barred from going out physically, although we missed that so much na gyud siya no. Hope nga mahuman na gyud ni si COVID, but thanks to technology, we are still connected. Nga gapadayon pagyapon ang ato ang mga chika-chika conversations diha, and now we have brought this to you. Kay karon ba Sir John, as I've mentioned earlier, today we're celebrating Ninoy Aquino Day. And Ninoy Yeah, Aquino is one of a stalwart sa ato ang Philippine politics because of his speeches. He's a great communicator. Diba? he is. He's Yeah. mm-mm. And So, then, is best remembered by his famous line, which is a very good message, the Filipino is worth dying for. yeah, tinuod, 'di ba? So, mo nang bisag karong panahon na salute to our mga frontliners din ha. The risks is there pero they never stop from serving us, 'di ba? And we are bringing this to you. Myself is live from ako lang ni Char. Di nun to ko sa barangay captain na no, from the barangay nga walang alam. Char lang. Balulang. Deodoro City. Di ba? So, Sir John, we have really exciting katong conversation karong buntaga kay, di ba? Kani nga ni transition na nga ta into the social media. Grabe na gyud karon, prime time gyud kaayo karon ang ato ang kanang sana pag present sa social media, di ba? Yes. Pero we also hear nga mga comments nga mo log off sa ko kay depressing kaayo ang social media, too much na kayo ang social media. So unsa jud di ay, 'di ba? Because 'di ba, Sir John, you're a Yeah. communicator. The social media is a very good platform unta to communicate, 'di ba? Yeah, exactly. There's it has been like with us for a long time. There is a like advantage sa paggamit sa social media, but then oftentimes also it could be like a platform where people have a conflict, or like it escalates a conflict, or that it has become toxic as well these days. Yeah, 'di ba? Kay mura bitog too much na, mo nang mauban na nga moingon ani uban nga dili na sa ko, exit sa ko kay mura bitog nya uban pag yun kay mag-away na dayon. So imbis unta bitaw ang relasyon nga mag-ano maayo na unta kayo. So tungod lang sa post, tungod lang sa comment. So inana na din siya. And mo na atong istoryahon karon, how do we properly and correctly communicate in the social media platform? Is this ano ba siya? Bago ba siya nga dimension or lahi ba siya? And I'm so excited that we have with us, my gosh, ang mga pangulo sa ato Mga ang kuan ba? pangkulitan. Mga oo, 'di ba? Mga sila gyud ni Yep. ang mga ano sa mga leaders ani sa kuan. So, without much further ado, ato silang i-bring in. We have, of course, Sir Neff. Grabe, Sir Neff. We have Neff Luxon and Ma'am Rachel. Di ba? Hello, hello. Good morning. Hi, good morning. Hello, good Yes. morning. Oo, Ma'am Rochelle Barquias sa Xavier University DevCom Department, and Nef Loczon, who are charot, yeah, from the, the Philippine News Agency News Bureau Chief sa Northern Mindanao. Ayun, di ba? Nakaset up na yun siya. So, karon, mangumusta ta diha sa imuhang end. Magsugod ta nimo Nef, kumusta ang inyoha din ha? You are all the way from Kalaanan, takto ba ko? Pagatpat. Kapagatpat di ay silingan ra day siya. Tanawa ra gud. Kumusta na mga blazer nato dira? Di ba? Okay lang. Most of the Oo. time, work from home. Yeah, Pero, di yeah. mm. Unya si Ma'am Rochelle kaganina laban na jud ta ani sa mga advokasya nato, Ma'am Rish, no. Salamat gyud kay sa imuhang time karon. And sige, let's talk about your advocacies before anything else siguro. Ma'am Rish, I understand that your department has this advocacy about kaning promoting good presence or mga goodwill sa social media. Can you share with us on that kung unsa to siya? Yes, we started this campaign called the Social Media Literacy Project. It's a 3-year-old project. I think it was
na it was born after my experience teaching media and information literacy sa senior high school, sa Mm-mm. senior high. So, with that experience, I thought it would be a good idea na dili lang sa classroom nga ang mga senior high school would learn about social media literacy. But kato mga nagkuha og senior high school karon they have MIL. But for those who do Aha. not, they don't have a venue siguro para mas mapalahom ang ilang pagsabot on how to properly use the social media, thus the social media literacy project. So if I can remember, it was born in 2018, and we've partnered with the Development Communication Society, katong co-curricular organization sa department, and the Central Student Government sa senior high school and sa college po sa university. Yun ba? So Mm. magkita yun na to ang need para mag-campaign yun din nani because later we will understand nga no dyan siya kinahanglan dyan siya na. And then Sir John with Nef, Yeah. I believe naabot Yeah. siya iyahang campaign. Yes, sir. Oo. And mind you, it has gained recognition from Globe Media Excellence Award. Gamit nun siya hashtag. Nef bitaw, seriously, but you were campaigning mga few years back pan yun po siya Sa una about pa. mhm. What was that again gani unsa to? River Cross? Yeah, gikuan gisumpay-sumpay na ko siya, research, verify, cross-check, river cross. Mhm. It's actually dili naman gina siya kinanglan i-kuan, pero dili na siya kinanglan i-term as river cross or what. But because kani laging ato ang kuan ba, kaning kitang mga Pinoy, no, we really need to be reminded, if not all the time, most of the time, kay usahay ang atong usage sa social media, usahay just because we have a social media account and just because we have cell phone, everything we see online is kuan na kanang moto na dayon ta, or we jump to the bandwagon without even kanang second thoughts of, without thinking na kuan ba na si tawagan ni na pamalandungon nato kung sa Bisaya pa, no, we before kanang we jump into conclusions easily, we believe on things easily without having second thoughts on the information that we have been reading, watching sa online platform. So mo na siya river cross, research, verify, and then you cross check kung legit ba gid siya. Ayun. Mm. So, di ba? Oh, river cross. And then, babe, kay di man gyud po nato pwede pod nga kanang magsige na lang gyud pod tao kung unsa yung nakita labi nag mga clickbaits ba? Nga diretsyo na lang po dayon siya nga imong i-share ba? So, Sir John, your thoughts on that? Probably siguro to help also our viewers no nga makaasabot, probably we can go back to like basics as to like the difference no sa social media, kung unsa ang social media, kung unsa ang kalainan sa mga traditional nga mga media that we have. So say for example with the radio or the TV. So I believe nga natay mga viewers and even listeners no over USDT video, probably dili gid kay sila yung anak ka hanas no sa pagsabot sa kung unsa kay kalainan kining bag-o karon nato nga platform which is social media, kung unsa kalainan no sa atong mga traditional nga mga media, no? Lagi. So so unsa gyud di ay before before going deeper into our conversation, Nef and Rish, naabay gyud siya kalainan ni talk about communication from this is our domain now, the social media, to the traditional nga platform. What are your thoughts on that? Siguro magsugutan mo Rish or Nef? Sige, ako na lang mag-start. The difference is that, Manggod, unlike sa mga traditional platform, newspaper, radio, TV, ang messaging, Manggod, is from network, from media entities toward ngadto sa katawhan. Ang feedback dili kay ang feedback sa mga receiving end dili, it's either through
formal channels like letters to the editor, like kanang tawagan ng radio, tawagan ng TV station, which is limited lang siya. Ang ang social media man good in particular is that it's mo ganang gitawag na social media platform. It's because almost everyone nga naay access ay tanan gyud naay access naay Facebook account pilaray patukod na no. So tanan naay equal nahulog na naay equally important or equally unsa tawag ni equal nga access or opportunity to to talk back, meaning to say ang feedback mas equal sa katong producer sa information o ang receiver mo feedback siya the same way sa katong sender sa information katong tig broadcast sa information. For example, kaning ato ang ginabuhat karon na live stream sa FB page, no, anyone can comment sa comment section, then basahon nato. So that is the equal tawag nga equal na feedback na sistema o pamaagi na kung asa dali na nato basta bisag kinsa pa ka whoever you are, as long as you have the capacity and the capability na mo interact sa social media, mo na siya. Mo nang ang operative there is interaction. Operative term there is interaction. Naagid siya interaction. Kumbaga ginasulti na ni sa uban sa mga communication scholars o kaning mga media industry leaders na ang kanilaging internet, especially social media, is ang term nila is na democratize ang access o ang consumption sa mass media or sa media materials in general. Lagi ba? Because for as long as you have the internet, then you can have access. Unlike before. So yun na. Ma'am Rish, what's your take on that also? Yeah, ako I totally agree atong giingon ni Nef, no. Ang social media magud because it is very interactive. It provides everybody the platform and anonymity, which is both very powerful and very dangerous. Kay ang platform is that it allows you to really speak out your mind. Kay unlike atong gihatag ni traditional media nga gihatag nga example ni Nef, no, like TV or the radio, a newspaper, ang iyahang interaction is just very one way ang process. Kung na may feedback, magulat pa siya. Ang social media magud kay as it happens naa na diretso ang feedback, and it also provides kato one, a platform for you to speak out your mind. Second is it gives you kanang ang anonymity na factor kay pwede magug ka nga dili magpaila sa imuhang kaugalingon, which again as I mentioned, ako i-emphasize lang, it's very powerful and it's very dangerous at the same time. Okay. Yun. Oo. Mo nang reason siguro ba nga ang mga tao pod mo ingon din sila nga toxic na siya kaayo kay, di ba? The message that's being sent out is different na siya. Ba? Oo. Yeah. It's very toxic kay there's like a lot, no, daghan kaayo klase-klase nagkadaiya nga mga mensahe nga atong mabasahan diya sa social media. And speaking of, mention ni Sir Nef operative term like interaction, no, so among gi-remind na among mga audience karon nga kabuntagon nga ug kung naamoy mga pangutana, yung mga comments, no, you can always comment it sa atong comment section. And napod pa live karon, I believe live stream pa over USTP DXGG 104.2. Kung ikaw naninaw na o radio, you can text your question to 0925 604345. Yes, no, salamat kaayo. Ato ang mga para engaging kita ayo ba, no? You can share your questions in the comment section, and then text us again. Amo lang baliko, no, sa atong mga naminaw din ha sa hanginan, because we are also aired via USTP DXGG FM, di ba? Please text us through the number 0925-760-4345. Text na rin ninyo yung mga questions siya. Salamat kayo DJ Ayan for broadcasting our live karong buntag
saga. So, no, padayon ko sa atong istorya diri. Kana bitaw moingon tag. So, sa ba, kinahanglanon jud siya that when you send out the message, kinahanglan ba gyud siya nga proper or correct, kay para kung mayingon kag correct or proper nga messaging, asa man gyud, when will you say nga correct siya nga message or proper siya nga message, asa nga context unsa na siya, kay para magayon ta dili siya offensive ra siya, harsh ra siya kaayo sa tua. So unsaon na siya? Nikatawa ka, nikatawa ka Nef. Unsa imong chika ana Nef? Sige, ako na sad mo ko na. Oo. Ano man good ang kaning ang kung na disadvantage ng social media, it's because most of our interaction dili man good press anin na not everyone can afford or has the data to kanang everyday mag-video, no, unless kung pohon malibre na ang wifi or internet access sa Pilipinas, pwede na ta ka video all the time. So at least in a way magkita gyapon face to face ang atong interaction, ang atong how the way we speak, how the way we talk sa atong receiving end sa atong mga kauban diya sa kuan, like what we're doing now, no, maklaro atong mga naong. Most of the time man god sa Facebook, especially sa Twitter, na toxic gud siya. No, na kuan ba, toplok lang sa keyboard ba, no, or na usahay ang interpretation manggod nato is kay walay human, wala gi naong except sa profile picture, ang uban gani free data, so text agad ang mabasahan. Ang the way we compose our sentences, our words sa social media platform, usahay misinterpret photos man gani, misinterpret kana pa kahang words na walay visual, kana lang kanang basahon lang. So isa na ka challenges, if not really a major problem sa social media in terms of communicating with context, no. Usahay ma-miss out ang term na context sa kuan. Usa ko nang labay na kanang mga kuan hilig biya kay kog mga sarcastic na mga posts niya, kanang patula kanang pag kung naiuban makabasa na seryoso ra kay sila, they really thought that it's anak ka bikil. So usahay mao po ni akong na-observe na somehow kaning generation karon sa social media, it somehow breed or it somehow pave way sa generation na ginatawag nato na snowflake ba. Kanang gamay lang na kuan, gamay lang na post na ma-trigger na dayon. It's because partly ang isa ka contributing factor siguro na probably is because gibasa ra man nila ang text, gibasa ra nila gibasa ra nila sa social media without comprehending, without understanding unsay context, anong pinanggagalingan sa katong nag-post ani. So isa ka factor sa mga kayagaw. So if there is pamaagi to educate them through MIL, kanang media information literacy, is how do we deconstruct kaning mga gipang post before we easily conclude na mao dito yang pasabot kay di ba, kumbaga a picture paints 1,000 words. Sa picture pa lang daghan nag mga kuan. That's a kuan classic na saying. Labaw na sa social media na that's just 1,000 words, but there are thousands of layers of context and interpretation sa usa ka post. Sa usa ka post masulti nato na sige, nag-post ta og lol, LOL. Nag-post tag word na lol, LOL, laugh out loud. Pero kaniday na lol katong sa ikaw na nagbasa, pagbasa nimo sa lol, nagkatawa siya, grabe siguro agikik ani. Pero wata kabalo, ang katong lol na pasabot sa katong mismong nag-post, kay ang pasabot is kanang na pissed off dai siya, yan na lang iagi sa katawa gani. So plus napagyud ning kuan kaning ato ang isa sa pamagi in conveying message karon kaning with the advent of emojis. Dugangan pag emoji, so daghan na kay interpretation
No? Mm. Layer per layer na siya. So, wala na siya. I guess the least that we can do is that before we jump into conclusion, before we react on something or kuan, sabto na to, ano bang pinanggalingan ani na kuan? Ayun. Pinanggalingan unsa bay hugot aning tawhanan ning anong nga iyan ang na-post. Ana sa ba before we jump Murag into conclusion. naay related nga pangutana nga ako ang na dumduman no samtang nga naghiskot si Sir Nef ana. Actually nagpakuha tog mga pangutana gikan sa ato ang mga nag-follow or nag-subscribe nag-like sa ato ang page no og nay nagpadala og pangutana Angel sa ato ang email atong Yes. lantawon ang pangutana Yes. dito atong i-ask si Rachel no nga siguro siya mag-una sa pagtubag ani nga pangutana. Alright, sige. Ato ning pangtanon. Pleasant day to everyone. I am Janelle Hi, good morning, Saan pa kung tandaan ni? everyone. I am Mark Alden Binical Mao ba ni Johnny nga? from Davao Oriental State College of Science and Technology. I'm a faculty of Development Communication Department. Thank you for this opportunity to ask questions for our distinguished speakers. I have two questions for them. First is that how might different people interpret the message when it comes to social media? And my second question is, who decides if the message is correct and proper? The communicator? Is it the communicator or the audience? That's all. Thank you. Ayun. So, siguro no, in relation to sa katong giingon ni Nef kaganina, ato lang siya ibalik no, ang iyahang pangutana. Ingon siya nga, so, in giving out messages, particularly kung kinsa ba gyud ang mag-decide kung correct or proper siya ang message nga imuhang gipadala. Is it the sender or the receiver or both? Mm. Ana Right? siya, Ma'am Rich. Oo, Rich, unsa imuhang maistorya kay in giving out kay communication man gyud siya. Sorry, naputol ako internet, but what was the question again, John? Angel? Ang iyang pangutana is in giving out messages ba, 'di ba? Communication. So, kinsa man ang mag-ingon nga sakto or correct or proper ang imong messaging? When is it the receiver or the katong ga sender, or and then when can you say nga proper din or correct siya? Oo. Nga message. Okay. If there's kanang adage balik-balik even in undergrad and then even paabot sa graduate school balik-balik sa among it's always that nga ang meanings are in people, not in words. So ang pag himay kung unsaon nimo pag-interpret sa message, and it also has something to do sa sumpay sa gisulti ni Nef ganina nga context. And context is not just about the sender, pwede po siya sa receiver. Kay no matter how properly crafted ang message sa sender, pero kung sa receivers and napod siya lahi nga context, lahi po ang iyang background, lahi iyang interpretation, it could be interpreted differently. So ang pag-plaster sa message is not necessarily responsibility sa sender lang, pero appeal po siya sa receiver, and that makes it difficult sa social media kay bisag unsaon nimo og ingon, this is what I want to say and this is the message I want to convey. People will interpret it different ways depende sa ilahang konteksto. So naiuban na pag ibisag ang simple word nga hi, nga hello, ang imo gusto lang ka mag-greet, ang uban tao would probably say unsa man ni siya, ngano nag-hi, ngano feeling close man kay ni siya sa ako, ngano nag-hi man. So lain-lain man ta og background, lain-lain ta og interpretation sa mga butang. So
to say that how do we make message clear? That's a very difficult question. It's also telling us we have to educate both the sender and the receiver. Kaya di man nato na sila butan, kaya di man nato kanang kontrolado ang ilahang pagsabot or interpretation sa usa ka message lang. Ayun. So, ako nag-gather lang sa iya sa gitubag ni Ma'am Rish is that the meanings, when you talk about in social media, it's really in the people. So, perception matters, it's a factor. Do you agree with that, Nef? Ang Yeah. perception nga, no matter how you contextualize it, because, yeah, di ba? Victim ang puntaan na. Murag, kami ni Nef, kami Kay na you naging cannot post. really, no matter how clear you are, bisag bisayaon pa na, kung ang ilahang personal background, ang ila pong mga pinaghugutan sa buhay, ang ilang point of view sa kinabuhi, maoning na framework or maoning setting sa ilahang pangunahuna, they interpret it based sa ilahang grounding, sa ilang background, yun na sila na kuan. Tinuod. So, So, mo ana, to siya. so daw be, unsaon man na siya. Ayun na, so, mura na lang, just let it be. Ana na lugar lang dayon. Ana na lang, kay mura bitog, whatever messages akong i-send out, ana na. Dili But I man po guess that's the siguro point of, necessary. Oo. Sige, Sige, go Nef, ahead, go Rich. ahead. Sige, Nev, go ahead. sige. Okay. I guess that's the point sa the democratic process. No, we agree to disagree. Common kay Ayun. na kuan. Sige, kay Ma'am Oh, Richelle. ana. Oh, sige. Rish, your take on that. Unsa man siya. Siguro maupod na ang relevance for campaigns na pero sa gabuhaton namo ni Nef no sa ilahang campaigns and sa amo as a social media literacy because importante pod siguro nga ma-educate ang mga tao kay we don't really settle for ikaw na ra sa imo muna na imong pagsabot but if we really kanang continue to educate people and inform them kung unsaon paghimay-himay sa mga messages sa social media nga dili lang nila sabton based on what they know but also base it on valid information kanang usa ka problema sa social media kay dili maka-decipher ang tao og unsa ang fact ug ang opinion munang Ayun. oo di ba so if we continue to educate siguro people ang media literacy again kanang decipher siguro what the information is all about and teach people to be more critical sa ilang information nga pag ako nabasa di na ko share diretso so para although ang akong opinion I have my right to my own opinion pero dapat po siguro ang atong opinion nga ihatag is based po siya on facts and information nga na-gather nato. And especially karon nga konteksto no sa panahon nato karon sa pandemya kinahanglan gid nga critical ta sa mga impormasyon nga atong ginapa gi-post dito sa social media kay ang information karon nga panahon it's an aid no so kinahanglan importante tayo nga question gid ta og kung tinuod ba or it's a fake news correct Yun, tinuod. So being critical is important. Dili lang siya pasabot kay naa na siya dinha. So okay na, dili na mag-isip-isip. So nagyapon siya critical thinking nga kinahanglanon. Di ba? We move on to the next question. Nana po isa ka question. This is all the way from Davao Oriental State. Pleasant day to everyone. I am Janelle Talatayod, Bachelor of Development Communication third year student from Davao Oriental State College of Science and Technology. What is the difference of proper messaging in virtual conversation and face-to-face communication? And how significant the courtesy in proper messaging aside on its way of showing respect to someone? Thus, the proper messaging in social media is only applicable for those people who have high status, as you need to set some boundaries in having such conversation. Yun. Diba? So proper courtesy sa social media. And then, is this only exclusive to katong naada do sa taas nga social rank? So sa ubos, wala. Kay mga masa, ana, lugar. Unsaon na siya? Rish, sugod ta sa imo ha. How, unsa man? Your thoughts on this?
Hmm. Ganito siya several questions, no? Una, unsay difference sa conversation online o sa face-to-face. Yes. Una, syempre, ang face-to-face, mas spontaneous man yun siya. Kay, kung pautanon ta katubag ka diretsyo. Actually, that would have been a power sa social media. Kay, kung nakay-message nga na dawat sa social media, it would have given you the time to think about what you will answer. So, mas nakay Oo. panahon nga imong kung munang ingon nila nga pagsuko kay ka ayog adto sa social media kay you're not thinking so well kung harap-harapan actually pwede man gud mo masulti diretsyo so sa social media you still have time to think about what you want to say chill and siguro imo i-plaster ang imong mga isulti aya di mo i-type or kung dili nakasuko Ayun. ang second niya nga pangutana is that if ang proper messaging ba is para lang sa katong high society ba to yung term ba Oo. to there? Oo, na siya sa upper Actually, rank no, lang ba daw? no. Politeness, tudlo ginab sa kinder no, what are polite words, tudloan na galita bata pa ta to say thank you, please, excuse me, you're welcome. And dili na siya, kanang about lang sa imuhang social status. It's really being polite to everybody else. Nakoy kauban sa opisina sa nga yung paborito gyud isulti is my mother raised me well. Naara Oo. gyud na sa imo pag kung gibad nga badlong baka insakto. So ang paggamit nimo sa insakto nga message even if dili ka wala ka nag-agree sa gisulti sa usa ka tao, dili nimo siya i-attack personally, but probably you discuss on the things nga wala ninyo pagkasabutan. That's proper courtesy. Kay opinion lang man ninyo ang wala dili pareho pero pareho mo nga naay katungod sa inyong mga opinion. And that is basic again courtesy and politeness. Yun. O, di ba? Nef, your thoughts on that? Or agree ka ni Richelle? Pang ano lang, lahi ang lingwahe, lahi ang courtesy sa masa, lahi sa mga alta. Oh my gosh. Then syempre kay mama ng reason nga nung naay mga groups na kanang Facebook groups ana kay di ba kaparehas og mga interest og mga kuan level of thinking dito sila magtapok-tapok sa groups or sa page kung dito ka Mm-mm. sa grupo na mga let's say kanang mga barkada ra gud ninyo intimate relationship o dito ka na grupo makikuan but pag Oh. mugawas na ka outside this Facebook group kani sa mong tawag na personal wall mao lagi nang ginatawag nila na uh, your wall your expression ana but Mm. let's be reminded manggod na usahay kani nga atong wall it's not an absolute guarantee wala man gud no it's not an absolute guarantee na ma-express na to tanan natong gusto i-express kay it entails responsibility ug accountability manggod gihapon na again balik ta sa kuan na ma-interpret siya dili mao unless kung uh, nadyo kay purpose nga nang imo tong gibuhat. Ayun. So, 'di Yeah. ba? So lahi-lahi, 'di ba? Kay mo man pud na siya no. Well, courtesy is for everyone. Politeness should be forever. Dili siya yung nga mo respeto ra ko kay dato siya or mayaman siya. That's forever. Pero lahi-lahi nga grupo, lahi-lahi og timpla, pareha sa grupo namo sa chat group. Nga daghan kay mga nga mga comments karon side comments sa turong basahon niya, 'di ba? So lahi sad siya, 'di ba? Because there is presentation of the self man pud siya. Now, there's another question here from our viewer, Kang Earl. Good morning, Sir Neff and Ma'am Richelle. With the spread of the fake news being rampant these days, what do you think is the main reason about this? Does it have a lot to do with the demographics of the users of social media? Does it reflect the level of intellect of certain demographic? You on, speaking of That's a good critical one. thinking. Yeah. Sige. Sugda na to, Rish. Would it, ano ba daw? Ang fake spread sa Sige. fake news. Mm-mm. What is the main reason of the spread of fake news is Oo. kanang ato ang taas kay nga pagsalig sa Facebook nga isa lang ato ang information. Actually, ang problema sa fake news is that we share information that validates our opinion. So, dili na to i-check kung
kanang sakto ba to nga kanang balita or dili, kay feeling nato pag ni validate sa ato opinion pareho mig buot ipasabot, ako ni siyang i-share. And I think muna siya ang problema sa fake news ay ako sa apilan nako og gamay na anekdoto. I have this friend na siya nakita na post, and then there's Queen Elizabeth, and then naay gi-share na quote, and then iyang gi-share, so and then ako siyang gignan nga pero wala man siya niingon si Queen Elizabeth ani siya dili, pero pareho man mig opinion, so i-share nako. So people have that sense of um, bias na kanang tungod kay pareho silang opinion nag-share sa iyang opinion, yan natong i-share bahalag dili siya Noon. kanang Di tinuod. tinuod. Tungod Oo. validate lang sa iyang opinion. So kaning does it have a lot to do with demographics of the users of social media? I think it has something to do with the lack of access siguro of good internet connection. Because Ayun. sa Facebook, kung gusto ka mag-validate og information, kinahanglan ka mangita og several sources, and you have to look it up online. And Facebook, kasagara na user sa Facebook is free user. So, dili siya maka-open og link so dili na mabasa ang kinatibukan sa balita. So, ang iyang basihan is ang headline lang. So, ito, again, validate siya, yan na pong i-share. Does it reflect the level of intellect of a certain demographic? Dili man siguro. I think karon pod lagi sa social media, people have become very harsh sa ilahang mga words. Sa yun kay ingon, tungod kay di mo parehong opinion, bugok na dayon ang isa. Ay, Di pwede nga it just reflects people's kanang vulnerability and gullibility siguro kay kulang ang ilahang pag-validate sa balita, and it does not reflect the intellect of a certain demographic. And gatugi wala mag siguro bugok nga tao, dili lang ta pareho og belief, and di lang ta kulang lang ato ang information. And sometimes it's also good not to make an opinion pag kulang atong information. Ato mo kay we always have that feeling nga kinahanglan ako'y opinion ani nga butang bisag kulang ta ani nga information. ayun. So, di ba? That drives the importance of having multiple sources, Ma'am Rach, no? Kinahanglan multiplicity Yes, of God. your Oo. verification. So, mo na, Di ba i-revert kanang mga ko. balita nga namatay si Eminem or nay mga celebrities nga gipampatay. So nag RIP na dayon ka diretso, wala man lang nimo gi-look up online kung tinuod ba ni or dili. Correct. So, di ba? So, research is very important yun. Validate. River cross, mabalik ta. So, speaking of river cross, natay question diri. Napod. Hello, one and all. My name is Chris Roger B. Olabe, tourism staff in the Provincial Tourism Department, the founder of Research Verify Crosscheck or ReverCross digital campaign. I've seen this particular post in Facebook from someone who preferred the post of Miss Universe 2018 Catriona Gray. In my lens, I've noticed that he publicly criticized Catriona Gray with regard to her posts for not following grammatical rules and policies. He also posted the GPA value of 0.00, in which for him is the basis of Catriana's language proficiency. My questions are, does correcting someone publicly in Facebook or any social media channels make you a good proofreader? And lastly is that, does formal writing or technical writing matter most in social media platforms? These questions could be answered by any of the respected research speakers. Thank you and keep safe. Ayan. Ayun. So, nakuha ba na to ang question, no? Si Olape, marag familiar kang Nef. Oh, kana bitaw mo correct ka sa social media kay lagi paminaw nimo nga dili mao. So, inana ba daw siya, sakto ba daw na siya, unya ang yung technical writing skills i-transition ba nimo ba daw siya sa social media? Correct publicly, is that okay? Oh, correcting person publicly. Nef.
Your thoughts on that? First of all, klarohon lang nato ni doesn't mean na communication major ka, expert na dayon kag mga English diya. Oh. Kay bisag ako at my level, no? Dagan gyapon ko og mga loopholes when it comes to grammar structure kay ana. Kung if you correct a person based on grammar, pwede man siguro nimo siya pwede man nimo siguro siya i-message na, "Oy, this is problema sa mga sentence structuring, no?" Tapos ang mosunod na rin niya ang intention nganong imo siyang kuan in public. Is it because kay you want to teach na this is the way how it's done, or you want to prove, context na din, do you want to prove something na nana da yung mga kuan diya, mga uh, kanang matawag yung mga side commentary ba na subtle, na you want to prove na even though ana siya kasikat dili siya yung anak ka perfect, ano ba, you want to emphasize, or you want to convey a subtle message na wala gina just to, okay, just to parang tawagan ni i-lessen ang credibility sa point of issue na gi-raise ni especially kaning kay Miss Universe. Now I think example, she talks about kanina issue, social issue. Although the message, klaro kayo ang message na gusto niya ipasabot, but because the way it is conveyed or written, na problema sa grammar, you're going to reduce the credence, ang credibility sa nagsulti o ang validity sa iyang issue na gi-raise by pointing out na pointing out na problema sa grammar, and which is sometimes most of the times very problematic kay kumbaga sa kwan pa na siya, sa logic pa na, it's fallacious in nature. Just because valid ang iyang concern, imo na dayon siyang i-reduce ang iyang credibility by pointing out sa iyang grammar. Yeah. So that's one way of let's say creative way of malagi na arguing to people indirectly. Ayun. Ba, naay side comment diri ni ang ato sa mga supporter no. Shout out diha kang Madam Doreen Cuevas Renada, supporter kaayo sa ato diha, og si Madam Bibi May and si Juan Co. Di ba? Message ko din sa imo ha. Yes, ingon siya. I-correct daw siya, i-PM him or her kung mag-correct man gani ka kay dako gyud kay iyang no sa correcting people in public, no? Or as in Kuya, praise in public or correct in privately. Correct? No? Yeah. Oo, inana, tinuod. Let us always remember that yun siya. So next question nga atong i-entertain. Hi, I am Marie Angeli Datoy Hagutin. And for this conversation, I would just like to ask how has the closure of ABS-CBN affect media viewership? And do you think ABS-CBN will thrive on its digital platforms? Hi, I am Marie Angeli Datoy Hagutin. And for this conversation, I would just like to ask how has the closure of ABS-CBN affect media viewership? And do you think ABS-CBN will thrive on its digital platforms? Yun. So viewership na punta, di ba? Kay social media like pareha di sa atong gibuhat karon no. So kay nag-close man siya, would it affect the viewership and would they thrive in the social media platform? Nef being from the Philippine News Agency, your thoughts on that, the digital media, di ba? Because mga news outlets, how do you call them, your group, Nef? Media outfit ba? Mga inana, no? Are Government transitioning media. na, government media ang PNA, but so ga-transition yun sila. Like even gani ang radio karon, di ba? Atong una sa kahanginan lang, nagyun sila yung Facebook para makita na nimo karon si broadcaster. So inana. Yeah, nanay convergence. Oh. So, issue ta karon about ABS-CBN.
Oh, dili na ni siya kuha. Medyo ni dako ta. Oo. How would that affect daw kuno viewership or viewership in general in the social media in sending out message? Asa man mas dako dito gyapon sa traditional o karon ng social media? Okay, first of all, um, ang pag-transfer sa ABS-CBN sa digital, purely digital na gyud sila. It's a good move, no? In fact, they will still they will still thrive on that platform. In fact, mahimo na siya murag Netflix ba o kanang mga other media platforms na digital based. Ang challenge lang diya is how are you going to get uh, majority of the viewers, especially sa mga rural areas na dili ka afford og streaming wala lisod ang internet connection kay wala gina nasa internet areas og walay access sa technology. Manang challenge diha which is until karon which is somehow true gyapon antud karon sa ato ang landscape na sa Mm. mga hinterland areas ang pinaka kusog gihapon na media platform is ang mga radio stations. So man na siya. Ah, Ang franchise mga ang closure sa ABS-CBN affected yun ang mga hinterland areas ana, especially katong mga gasubaybay sa ilang mga palabas o sa mga balita nila. Isa na sa mga kuan ng internet areas ang number one ka affected. lagi. Kay Mm. with all due respect sa uban na TV stations, no, ang dili man gud klaro ang ilang reception sa TV, even though malagi na nanay mga box something sa digital TV lisod gihapon i-reach sa mga hinterland areas. Dili man pud tanan Ah, ka afford og cable subscription. So man a free TV lang gid ilang saligan. lagi no og ang Mm. radio po dayon ba. So nagid siya effect gyud siya gyapon sa viewership. But hopefully when all this ma-minimize na nato ang digital gap, digital divide, di ba? Yeah. Hopefully ma-reach na gyud siya nato. Okay, so we move to the next question. Kine. Alright. Good day to all our speakers. I am Mariposa Asidera, Community Development Officer of the Philippine Air Force, and this is my question. What social media advocacy program could you recommend to the communicators and leaders of military organizations who find it a challenge to convince the general public to support its peace, security, and national development efforts? Mm. Balik. Good day to all our speakers. I am Mariposa Asidera, Community Development Officer of the Philippine Air Force, and this is my question. What social media advocacy program could you recommend to the communicators and leaders of military organizations who find it a challenge to convince the general public to support its peace, security, and national development efforts? Yun. As Probably communicators. Oo. As communicators, are there programs ba daw nga pwede nila ma-engage into para makatuon sila so that their messaging really maka-reach out yun. Actually, di ba? Sila ang unsa daw gani, sila po maglisod sad sila og convey sa message kay they're viewed as an adversary or the unsa ba na din ha. Thoughts on that, Rish? Hi Mariposa. Good to see you again. I think the answer to that one is I think yung question is at unsa ang mga advocacy nga pwede buhaton sa military or sa para marag communication in order to convince the audience convince the public about engaging in peace, security ba sakto ba to ang ako ang pag kuan sa Yeah. yung Yes, question. yes. Siguro before thinking of an advocacy, I think your group Mariposa can communication sa military can really start with doing advocacy planning, and by doing this advocacy planning siguro magbuhat sa taog baseline study unsa day ang perception sa public. My answer will really be devcom kay siya no nga kanang unahon sa nato kung ang imong problema kay unsaon pag-convince sa public pero wala pa man try to engage yourself first sa public and ask them what they know, what they feel about your kanang
gusto ninyo ipa-convey sa ila peace and security. And then later on, based on that one, dito din mo mag-develop sa inyong advocacy. Kaya it's hard, let's say for example, sa ako, di ko pwede maingon sa inyo, mo ni inyong buhaton na advocacy. Because dapat, ang una nato kwaon is that unsa man ang atong nahibawan sa inyong audience. If we want to engage with our audience, then we have to get to know the audience that we are engaging with in the Yeah. first place. Kay mahimo man siyang top down nga model nga okay mo niya akong isulti magbutang kog artista pero dili dayto siya mao ang context sa public ninyo. So try to get to know them. Murag mo to mag-develop ka og campaign with the people bitaw nga ma-feel nila nga part sila sa pag-develop. That's I for me. Yeah, I super agree. Especially now sa part na giingon ni Ma'am ni Rachel, like, you really have to know who you are talking to, your audience, no? Your audience. That's very basic principle, I think, no, sa communication. And I think dili lang enough nga you know the demographics, but as well as like the beliefs, the values of your audience. Okay, from there, think and design a campaign so that it will be effective na sa pag-convince ani nga public to support the program, no? Ayun. 'Di ba? So before anything else, balik ka sa basic, know kung kinsay mong audience and do the survey. Ayun. We have another question here from our live viewer. Si ano, ang iyahang giingon is good day from Lanzi Boy na Tindim Abesha Taytay. Thank you for watching. Good day, ma'am, sir. Speaking of SOCMED, what do you think about Twitter? I mean, we, appeal ko somehow, haha, are making this app as our online diary. Kuyaw ang uban kay taga minuto share. Kulang na lang murag drama sa radyo nga taga lihok i-explain. O di ba? May series. Kung sa FB daghan katkat, sa Twitter daghan OA. Hala, my question there is, okay ba na ilang ginahimo? Public permi ang mga ginahimo. I don't think there is a problem with the app or SOCMED in general, but it's with the user. Napay na siya pina-comment. O di ba na mga series na unsan na mabala nimo na hospital. Sunod natambalan, hantod namatay o ana. Ito siya. So, unsay thoughts ninyo ana sa ano ni Lanzi Boy? Lanzi Boy. Lanzi, ako lang una Nef ha. Lanzi, there's a mute button sa Twitter. Pag dili na nimo feel kay gasunod-sunod, i-mute na lang. Kay ko if kapuyan kag basa kay dagan kayo i-mute sila. Same with Facebook, pag dili ka ganahan sa imong makita, pwede nimo siya dili necessarily i-block, unfollow lang. Wala man tay power, what tay control how people will post, but we have the power to control what comes in our Twitter feeds to our Facebook feeds. Kay for all we know, these people are going through a lot of things and ang platform lang nila is ang Twitter or ang Facebook para makapagawa sa ilahang gibate. And if we do not like it, ato na lang i-mute. Let people enjoy the social media the way they want to enjoy it. And if it's too much for you, mute them na lang. Ana na lang. Natin one fingertip. Oo, so nasa imo ha. So managingon nga detach panalagsa, di ba? Kay sometimes coping mechanism sa mga tao ang magpagawas lang yun po siya. Pero Nev, what are your thoughts on that? Sa comment ni Like I Lanzi Boy, said- nga mura na siya diary. like I said na ako na lang nag-adjust so nag-deactivate na lang ako sa akong Twitter. Dili ang good kay ang Twitter man good ang akong concept, ang akong usage sa Twitter is for news news broadcast pang deliver sa news ug uban pa sa una unsay tawag gani at link siya sa akong Facebook kay kung unsa akong i-post po sa Twitter, but most of the time sa Facebook manggod ko, then I didn't see the constant need to be updated sa Twitter kay ang akong gina-follow, ang akong ginakuan is more on news and current events. Pero na-notice manggod nako sa Twitter na bisag dili nako or wala ko nag-follow or dili mi friends, kanang mga random post sa mga people na wala ko kaila,
mabasahan gyapon ako sa ako ang feed. So dili siya relevant sa ako ang intended na purpose nga nung nag-Twitter ko. So I left. So na-realize na ako na especially katong first presidential election na nakadaog si Trump, mao na ang ilahang mao na ang gi-issue sa US na how Twitter grabe ka toxic when it comes to kumbaga using it as a political platform for everybody. Kung daghag ambiguous na mga posts sa Facebook, labaw na sa Twitter kay you just walay kon ba, short lang ang mga messages pero napagay ang ilang background is very ambiguous pag yun dili nimo sila mabalan kung tinor ba rin sila na tao or nangawat ra ba sila og picture para aron nun sila ni na person. So wala jay inana na kwan. So better leave na lang sa ako na kwan. Pero kung nakay other purpose sa Twitter niya di lang mo gusto makita ang ilahang post, mute or unfollow or what, then let's also acknowledge pod na namang ubang tao gyud na they see social media in general as digital diary. Yun. Kanang gawasanan sa ilang mga kuan no. Bisag ang uban ilang i-public. Mao gani ang uban na develop mao gani ang uban because sa social media na nagkanang ginatawag nato na mga ginatawag nato na influencer. Quote unquote influencer, vlogger, yan na nagsugod. Tungod sa ilang mga personal niya. Dagan kay tungod kay sa pagpagawas nila silang personal thoughts and views, naka-attract sila og mga tao na sharing similar views with laha murag na-validate na-validate nila ang ilahang mga feelings o point of view sa ani na quote-unquote influencer. Mao tong na-influencer na lang pud sila. Yun. Ask also, when Nef mentioned about usage and purpose, I think there's a certain type of information for a particular type of social media. So which information goes to which type of social media? So say for instance, Twitter, on say type of information that should we be putting on Twitter? Sorry, Nef. Twitter is more on breaking news or kanang developing news na you're on anin event. So para dali lang ma-follow ba. Dali lang nimo ma-release kuan. Twitter is a good platform sa mga breaking news na at the moment kanang mga ATM kanang at the moment nag-adto si kuan na. So while you're following a speech or while you're following a live event, Twitter is good for that. Sa Facebook naman, caption plus photos, so mas taas ang imuhang kumbaga. Kung dito na lang ka mag-diary sa Facebook kay para makasulat pa ka, di ba? We have another question here, video question ha. I'll share it with you. Good day, my name is Francis. My question is, what are the elements or points to consider in making an effective social media content? Yon, unsa daw ang mga essentials in making an effective social media content? Yeah. The question of Francis. What makes an effective? Daghan lisod no kay ni kaon lang ni trending na siya. Ikaw dito naghunaw taman-taman sa imong content, wala na. Pero bitaw unsaon na siya kay gaplano siguro si Francis pod. Sige, ako sa Nef. Sige. Hi, Franz. I don't know kung ang context sa imong pangutana is magbuhat ka og FB page or personal na content, but I'd like to think na for Facebook page siguro siya sa organization kay kung personal nimo may magbuhat sa imo unsa imuhang i-page. Although there are people I know nga conscious sila unsa ilahang ibutang sa ilang social media o website kay na image and branding, di ba? Para sa kita mismo we are na may ibang tao nga conscious pud sa how people will perceive them online. But your question is more of a Facebook page, elements onto an effective messaging. We'll always go back to una, ang imuhang Facebook page nga gabuhaton kinsa man ang iyang gusto nga audience, kinsa iyang gusto i-engage. So mugid na ako
personally, muna akong bias, dapat when you create when you plan on creating a Facebook page for an organization or for a campaign, ang isa sa pinakauna ni mga i-consider is who are you talking to? Because when you make a page for your organization or for your cause, na siya sense of virtual identity. So let's say for example si Jollibee nga nakoy page nga Jollibee, people will not see it as a store nga Jollibee nga gabaligya og burger, but will see it as Jollibee nga na siya virtual presence, makikistorya siya og tao. So kung ikaw magbuhat ka og Facebook page for your organization, think about who do you want to engage to, because that way mapurma kay elements man imong gipangutanan, no, mapurma na pud nimo unsa man akong everyday nga language nga gamiton, magbisaya ba ko, mag-in-English or mag-Tagalog. So depende sa imong audience, dili pa de mingon nga mag-in-English ko tungod kay kailangan makita nga flawless ang ako ang English, pero ang imong audience di ay kay ang general public, di ba? So mas formal, kung English magod mas formal. Kung batanon ang ako ang i target nga audience, gusto na ko ma-engage. So dapat magtuon sad ko sa kung unsa ang mga linggo nga gagamiton sa mga batano. Dapat magkabalo po ka mo gamit o word nga mga lit, mga GG, mga hinana kay kung dili ta batanon ninyo, batanon na to i-engage, we have to get to know their language. So we also have to know our medium. So si Facebook, unsa ato ang Facebook is good for mga memes, si Twitter unsa sad siya maayo. Karon ang growing pod ang trend for TikTok, na po'y mga organizations go sa TikTok, sa YouTube. So know your audience and know your medium and know what you want to say. So dili lang tungod kay magbuhat ta og Facebook page sa organization ngano man para unsa. So you have to, if you want to engage your audience, so kabalo ka unsa nga mga posts. If you want brand recognition para mailhan kanila, so dara pod maka-direct ang imuhang mga posts. Yun. Yun. So, diba? So, dako na kaayo to, swak na siya kaayo nga kanang advice, diba? We'll have another question here. Good evening, everyone. My name is Anthony, and I'd like to ask a question about the responsibility of an individual in proper messaging. Now, in your opinion, how can someone be labeled as reckless in messaging? Again, how can someone be labeled as reckless in messaging? Thank you very much. Ayun, the responsibility in messaging. Di ba? When will you say reckless ka sa imong gipanggawas nga mga mensahe? Oh, di ba? Pataka lang ka, walang kadira. Ayun. Nev, what are your thoughts on that? Oo. Tanan man ay responsibility. Bisag mag-post ka diag emoji, everyone is responsible for their bisag imong istorya, bisag imo verbally or through social media, everyone is responsible for that, no? Karon ang kaning recklessness ato siyang sabton i-interpret nganong reckless siya. Unsa imong definition sa reckless? Kung reckless na katong general definition na kanang pamataka, what sabton sa nato nga, is it pamataka or is it because kay limited yang understanding sa usa ka butang, or gitong gituyo na para sa iya dili dayto siya reckless but intentional dayto siya, na siya gusto na siya purpose, na siya strategy, or inana. So or para sa tuwa reckless siya, para sa iya honest to goodness dayto siya, no? Usay man gud experience nato, how based atong experience we interpret the meanings and interpretation of a single message or a post sa social media. So man na siya. Ayun. No? So it's everyone's mo lagi na siya. Kay it's a two-way process naman gud yun siya, no? Karon yun siya sa social media, immediate kay real time ang ka nagsend out og message, real time ang reaction. So dako you can perception din ha sa tunga-tunga sa inyohang messaging, ba? And then
Kinalang itang think before nato nga i-share or i-post, no? Yeah. Oh, mo nang gi-campaign di ba sa isa ka kuan sa network, think before you click, di ba? Naon sa nato. Pero basin mapraning sad ka ba nga magsige lang kag hala basig makuan sila ani. Sometimes Ano kayo di na ba post? is it oo, kani siya ba? Question. Kanang do you really have to filter or you have to be yourself in the social media? Kana. Sa ako depende on sa imong purpose kung naa ka sa social media and kung kinsa imong gipang-add nga mga people. If ang imong gipang-add sa imong network nimo are just friends nga very close friends and family, then be yourself. Pero kung ang imong network gi-extend nimo siya sa professional network na nimo, apil ang imong mga boss, imong mga estudyante or the people you get to know outside your inner circle, then siguro it's also just appropriate to filter your message. Kay imo man pud nang pagbuot. Again, imo man pagbuot kinsa imong gipasulod sa imong circle. So that all, if you want to be more yourself, more crazy about yourself, then limit the people siguro nga imuhang ipasulod sa imuhang network. Tinuod ba? So mo nang to those of you you know kung unsa nganong talagsa ra pug ko mo accept og mga friends. I am an anti-social in a social media platform. Di ba? Weird lang siya but yeah, we have to survive. So Yan inana ay siya. mga friends, ma'am. Puno na kag Huy, 5,000. huy wala pa oy. I'm still in the 1,500 man siguro. Oh, mag-boast na mo 5,000. Ako na paghihapon ko and I love those people there. And those people there need no explanation kung unsa ko, di ba? So, inana. Di ba? So, yeah, bitaw. We have one last video question here for the day. Hi everyone, I'm Azel Arlambatan, the Communications Officer of the City Agriculture Office, Cagayan de Oro. So I have a question addressed to all of the speakers. Anyone could answer, and it's divided into two parts. So first question is that, what is your personal take on the new term called the cancel culture or an online shaming? So, in relation to the first question, my second question, if you see something online or in social media like misinformation, disinformation, or misinformed rants or choices, or something that is contrary to your belief and to your knowledge, what do you think or what is the right way to call out someone? Ayun, thank you so much sa question, Ezel, no? So, kato, iyahang question, actually, ikaduha mo, rag, medyo na natubag na to kaganina ba, ang proper nga, ano, kung unsaon daw siya pag call out. Pero katong permero, nga question, Online shaming. oo, online shaming, cancel culture. Unsaon na siya? Kay di ba karon nanakoy ba nga basahan ba nga na mga talks na about cancel culture kay murag the latest nga biktima ani nga celebrity was the son of Manny Pacquiao, di ba? Nga just because he is rich, ingon na dayon nga nag-trend na daw dayon ang iyahang pag guest sa sa Wish FM ana siya o inana ba nga mga konteksto. So these are happening in the social media. Makaingon jud kag it's a harsh world outside in the social media. Oo. Rish. Cancel culture is very hard. No, the first time I heard of cancel culture was Kanye West and Taylor Swift, and then sunod-sunod na dayon. I think ang cancel culture for famous people, dili gina siya mapugngan kay that comes with fame. When you have your followers or solid supporters, then you will also have bashers. That's really a given. Ang dili na ko gusto sa cancel culture is when private individuals are being canceled. Kay wala dili man na nila, wa man na nila gipili nga kanang choice or whatever, so entitled sila ana. For celebrities nga naa kaning mga cancel culture, even si Kim Chu, grabe ka harsh to iyahang mga critics before. And
kung ako si Kim Cho magtago na gyud ko no, pero in fairness, because of this cancel culture pod, uh, mo gyud ni it's like a kanang test bitaw pod sa celebrities sa ila. Ako, again, I will go back to saying that's a given because you entered this kind of industry. When you are in the entertainment industry, you are part of the public. It's not just celebrities, even sa mga politicians. When you want to engage with the public, expect both sides, both haters and lovers. So, kung naay cancel culture, na may uban nga kananay mga 11-hour fame po na nasikat po tungod sa social media, di ba? So, I can't say kung saan ang cancel culture for public ng mga celebrities kay that's a given, but for private individuals I don't like it kana bitag bisag unsa kay kakahurt uso kaayo ng ipang post ang kani nga taon na ay nangutang, i-post na ako sa social media kay Yeah. wa siya bayad, or ang mga kabit sa bana abo ni sila pakaulawan jud ni sila. There are things siguro nga usay makaingon ka nga pwede man ni siya ma-settle in private, especially Right. for private entities. Exactly. Yun. Oo. So in other words, once you put yourself out there, you have to be ready. 'Di ba? You Yeah, have to Yeah. toughen up, 'di ba? Kay dili lang yun siya. You cannot choose the reaction of the people, 'di ba? exactly. Oo, but at the same time if only people will also be kinder no nga mo bitog appreciate and that Yeah. we hope and pray, 'di ba? Kind. Inana. Kind, It be Mm. does kind to not one hurt to another. be kind. Oo. Okay. True, 'di ba? And it doesn't even cost a dime to be kind, 'di ba? Yeah. Nev, your thoughts on the cancel culture? Kutanan na ning murag ang ako pagkasabot kaning cancel culture, it's an evolved form sa katong uh, social social media activism na Mm, kanilaging it all boils down sa kanilaging tungod sa social media na democratize ang communication platform, everybody can talk, everybody can speak, na empowered na to sila, which is not bad, no, kung kaning empowerment is meant to really uplift the people's lives in general, no, pero ang problema manggod kay tungod manggod sa sobrahan ka ang flow sa information, ang flow sa different nanggagalingan or different point of view sa mga tao, different upbringing, usahay, na times na ma-misplace na siya, ang uban ba, ma-misplace ang pinaglalaban, no? Usahay, di na po, adli man sa dili, lagi. kulang lang sa, kulang lang siguro og understanding, kulang lang siguro communication, kulang siguro pagsabot sa usa ka communication na sa usa ka communication na pattern or information mao nang usahay mo cancel sila sa usa ka butang na usahay misplace pod, but canceling is something na very oppressive na gid siya, kanang grabe legit na gid siya na social issue, pero may problema na, pero usahay nagi times na ma-misplace ka parang lang kanana kung parang na uh, downside Yeah, kung kada lihok na lang cancel kada ko. cancel, Mm. ba? Oo. Pero na siya sa social justice o kanang wala gina isa sa mga effect sa pagiging snowflake usahay na wala wala sa wala na Wala sa lugar. wala say it bluntly. Oo. Ba? So tanan Mm. man siguro pud no nga ibutang lang yun pud siya sa context. Lugar-lugar pud siya tanan, 'di ba? Sama sa katotong istorya kaganina ang pag send out nimo sa message, 'di ba? Kay lisod man sad kaayo, 'di ba? I mean, the responsibility is there nga even if sige imuon pud siguro nimo nga diary siya or inana, but no also kung unsa nga klase nga message imong gina-send out sa imuhang mga viewers dinha sa imong mga followers, 'di ba? This is what I gathered from our conversation karon, sa atong conversation karon. So, context and then be responsible lang pud siya sa kung unsa ang ato ang
epekto sa ato ang presence sa social media. Kay di ba? It Yeah. doesn't hurt, as yung pa ni Rich, it doesn't hurt to be kind. Fine. And it doesn't cost you a dime gani to be kind. Di ba? So Exactly. yun ana. So motong gingon nga if you want to kung you find the message murag off, so siguro sa gingon ni Jan, adto siya in private. Kay Mm. para maano reprimand in private or talk to the person in private kay mura ba pog di ba you're putting yourself out there yeah lisod na sad siya yay di ba dako kaayo ang ato ang in atong ba I'm so happy with this conversation Yes, and daghan pa kay siya mga talking points I hope correct. that we can invite you again para maistoryahan nato tong mga actually daghan pa yun siya mga ma-pick out na to adto and we are so grateful for your presence for spending your holiday with us this Mm. morning. So siguro your message sa ato ang mga viewers on how should we really properly bitaw position ourselves that we can somehow empower the community through our messaging sa social media. Mm-mm. So good ta sa imo Harish. Siguro I think I go back to what I said kaganina. I'll circle back to saying we cannot control other people's engagement in social media, but we can control our presence on social media. So we can control our choice of words. We can control who the people to follow. We can control ang ato ang mga news feeds sa messages. So again, because we have this power sa atong kaugalingon, let's exercise this power carefully. And again, it does not hurt to be kind online yun. Toxic na kaayo sa outside world. Let's make it less toxic online. And let's give everybody the space or the right to enjoy the social media the way they want to enjoy it. Mm. Yun, thank you so Thank you so much. Ba? much. Oo. Nef, ikaw, your thoughts, parting message. Ano na lang, magmalipayon ta, no? Although in this time of pandemic, medyo isa ka factor, medyo irate ang mga tao kung ma-trigger gamay sa social media because factor po nang sa pandemic na murag wala pa ta ka-adjust ang uban wala pa jud ka-adjust na this is public health issue na it affected everyone. So medyo irate ang mga tao pag kung nasa sila mabasahan or dali ra sila ma-trigger pag nasa sila mabasahan sa social media. Daghan kay silang time sa social media. Marag gyapon ang kuanana ang kung nakay makita na article, nakay makita na post, no? It doesn't follow na make it a habit na kung makita na article or post sa social media, make it a habit na background check nimo siya, no? Kung legit ba siya or dili or unsa ni siya or kaning or it's a joke ba na siya or it's a meme, no? Now, in understanding social media posts, you must also understand unsay lang unsay lang pinanggagalingan anong inana yung ilang the way inana ilang kind of messaging. So ayun, magnawala sinaf ka na may 'di ba? At the end of the day, siguro we can sum this up Sir Jan, no? Yes, Sige, ma'am. ikaw sa una Sir Jan. Your ani. So thank you so much. Pasalamat sa data. Pasalamat sa ta sa inyo ha. Again, Rich og Nef. Okay? Please stay by. Amo sa ning i-close ni ato ang conversation karon. Please stay by diha sa backstage ay sa mog exit ha kay magchika patana patay daghang chikahan diha karon. Bye bye. See you later. So, Yeah. Sir John, wow, grabe, no? Tayo So, nga isitanan, no, ma'am? Sa ato ang episode karon sa ato ang COVID conversation ug nga oo. I believe nga daghan kay na tun-an ug nangakuha ang atong mga manan-away ug isa na nga to ang mga naminaw over sa ato ang radio, no? Isa ni ka conversation nga ako personally dili na ko gusto undangon nga shout out ang ipadayon gid gyapon nato muna nga ato ang tagline, let's keep the conversation going kay importante Yes. tayo nga
maedukar nato ang ato ang mga social media users sa unsay dapat nato nga pagpaghimo no sa mga mensahe, given nga daghan kayo, toxic kayo ang social media karon, so dili na nato unta dugangan pa ang ka toxic, no? So muna sila Mm-mm. makabalo kung unsa giday dapat ug ang proper ug ang correct nga pagbuo o paghimo na sa ato ang mga mensahe. So salamat kayo sa ato ang mga speakers. No, ato sa tagan virtual clap. Yes, virtual clap sa ilaha tinuod yun na Sir Jan no. Ang ato ganing na istoryahan karon is one murag part pa lang siya sa Correct. communication kay wala pa ta gani nakaistorya sa non-verbal nga Yes. part sa communication, like the pictures that you're showing, Yeah. 'di ba, the videos that you're kuan, get yourself basta lagi daghan pag yun ni siya kaayo. I hope napatay part 2 part yan ni. Yeah, and these kaning mga non-verbal cues, these are also very important, and they say nga even they speak volume kaysa mga Yes. verbal words that atong gakabasahan or kakadunggan na sa mga tao. So kaning mga non-verbal cues importante pud kay ni nga ato po siyang tunaan kung unsay dapat unsay insakto nga atong ibutang. Hala, cute kayo ang dog. Oo, na kay balo na siya nga murag pa closing na daw kuno ta. So niko na ba siya, this is my cue to come in. Kay di ba, meet sunny side. Di ba Ay, naminaw ni siya the whole time. Di wala ba? ko So inani gyud ni ilagay. siya. Happy lang. Magbuta magdala ka diha mo virtual nga iro diha Sir John. Bitaw no. So bitaw, it's been really an insightful nga conversation, and we hope that we were able to really enlighten our viewers, because at the end of the day mo maging atong intention ani Sir John, di ba? That we Correct, send correct, out the correct. message and we let them engage, so that hopefully we can really make this world a better place, because let's remember we only have one earth. We have nothing to do but to care and share, and let's live so that we will live in harmony, and we do that by keeping our conversation Conversation. Go. going. Diba? So thank you so much amo mga viewers din ha. Please don't forget to like our page. It's in Harmony TV, and our YouTube channel. We will upload this episode dito sa among YouTube channel, is the same name, in Harmony TV. Thank you so much. Shout out diha Thank kang you. Ma'am Doreen, kang Phoebe, kang Lanzy Boy, kang Donna Chris, kay Sir Earl, kang Attorney JE, kang Vashti, bakit sa pabadiri, Sir Yul Batillier. My gosh, Thank di you, na to siya sir. kalimtan, di ba? Atong number one nga supporter, di ba? Thank you so much. And yeah, magkita-kita ta sunod sa ato ang Yes. episode. Watch out for that. We will be posting the announcement in our Facebook page. So daghang salamat. Thank you, Sir John, Thank for you, joining us this everyone. Maayos. morning. See ya. Maayong buntag.